ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ମାରି 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଇକୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଗହଣା ଦୋକାନୀ କାହ୍ନୁଚରଣ କାମିଳା ବସ୍ତା ଥାନା ପତ୍ରଛଣାରେ ଗହଣା ଦୋକାନ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରି ଗହଣା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଫେରାର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଙ୍ଗଲା पुलिस पहुंची तदंत करुछि। घटनास्थलରୁ गोटिए गुଳି जबत करिछि पुलिस। मो नाम कान्हूचरण कामिला। घटना कौन घटला? घर नाईकुड़ी मु 7:30 बेले दुकान बंद करके आसनी पत्रछड़ा छकरू आसिकी मुकुलिसी गांधी छक मुकुलिसी देकी मछुदा कुसुदा भितर देकी गला बेले सीटी से फांका रास्ता रे मत 4-5 जन घेरी देले पछाड़ बाइक वाला जाइके बाइक वाला कौन बाइक आसला? ए ब्लैक कलर बाइक कौन कले आसिक मत धरने मोर सार्टा को धरने मत तले पकईदे तले पकई से गोटे फायरिंग करदे फायरिंगटा मो देहर भेटलानी एपटे पलैला छोरी धरिकी से छिड़ा होते देखिए मो ये डिग्री जिनसटा सुना रूपा जिनस का मो गहना दुकान से पत्रछड़ा छकरे कौ जिन रूपा जिनस 5-6 केजी था सुना जिनस भी 70-80 ग्राम खंडे था। आनुमानिक मूल्य केते हो? 6-7 लाख भीतर हम। बालेश्वर जिल्लाରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ रिपोर्ट ज्योतिप्रभा न्यूज।